फ्रेंड्स जदि कौन अविवाहिता झील अथवा विवाहिता महिला प्रेम आपने पड़ जाइए मात्र से आपण प्रति से प्रेम भावापन्न हो पारुनी कि तार परिवार मध्य तार पितामाता अथवा परिवार अन्य कौन सदस्य आपण प्रेम रास्त कंटक सदृश छिड़ा होती जहाद्वारा कि आपण प्रेम जीवन बाधाप्राप्त होती। तेबे आज क्षुद्र भिडियो जो शक्तिशाली मोहिनी वशीकरण प्रयोग को शेयर करुच्ची आपने गोटे थर सफल भाव में प्रयोग करनियंतु आपणकर सही झील किंबा विवाहिता महिला सह तार समग्र परिवार वर्ग वशीभूत हो पड़े एवं आपणकर प्रेम रास्ता निष्कंटकमय हो उठिबो जहाद्वारा कि आपन को कहीं मध्य केबे ए दिगरे रोक लगेबे नहीं आपनकर प्रेम जीवन एक नूतन अध्यायर आरंभ घटिबो। तेबे एई शक्तिशाली वशीकरण प्रयोगटी को आपण माने संपादन करिया पई से भली कोनसी भारी सामग्री आवश्यक पड़िबो नहीं अथवा से भली कोनसी जटिल मंत्र तत्व आश्रय नवा पड़िबो नहीं। एक सरल सूक्ष्म विधि रे आपण संपृक्त झील बा स्त्री सह तार समग्र परिवार वर्ग को निमिषक मध्य आपण वश्यता स्वीकार करेकरी आपनकर प्रेम जीवन एक नूतन अध्याय को आरंभ करें एवं सही अविवाहिता झील हूँ कि विवाहिता महिला हूँ तांको आपण आजीवन वश्यता करी आपनकर कथा अनुसार चलई पारे। तेबे यही शक्तिशाली मोहिनी प्रयोगटी को आपण मान शेयर करने पूर्व क्षुद्र निवेदन जदि आप आज प्रथम बार करके चैनल पाद देती एवं यही कंटेंट आपको रुचि रोचे तेज चैनल कर लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक कर बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन उपर क्लिक कर चैनल टी को सब्सक्राइब करनी जब कि आम जो आपण सेवार यही तंत्र मंत्र भिडियो अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो एवं से सबको आपण सर्वदूर देखिकी किसी ज्ञान आहरण करेंगे। तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकेबा ये शक्तिशाली मोहिनी प्रयोग जहाँ माध्यम कि आपण कौन भी अविवाहिता झील हूँ कि विवाहिता महिला हूँ जो भाव में वश्यता स्वीकार करें से एक प्रयोग मध्यम तार समस्त परिवार वर्ग को वशीभूत करें जहाद्वारा कि आपंकर प्रेम जीवन टी एक नूतन अध्याय परिणत हम ना आपन को कहीं रोकबार अच्छी ना आपन को कहीं तागिद करार अच्छी से ही अविवाहिता झील हो कि विवाहिता महिला हो आपण प्रेम एभली विमोहित हम जहाद्वारा कि से कस्मिन काल आपन को तार जीवन काल मध्य भूली पारिबो नहीं एवं आपन ताठार जहाँ मध्य चाहिए से आपन को अक्लेशरे प्रदान करिबो। आपण मानकर यही शक्तिशाली मोहिनी वशीकरण प्रयोगटी को सफल भाव में संपादन करने आपण भिडियोटी को ध्यान सहकारे बुझी नियंतु जहाद्वारा कि आपनकर ए प्रयोग करने कौन भूल भटका हम ना अथवा आपण एथिरे विफल हेबे नहीं। आपण मानकर यही क्रियाटी को सफल भाव में संपादन करने हेले दुई गोटी वृक्षर दुईटी फूल एवं तार सामान्य जड़ी आवश्यक अच्छी एवं गोटे धला कागज जो कि आपन कौन गार पड़ न गोटे लाल मार्कर पेन किसी माता रानीकर सिंदूर एवं आउ किछि अक्षत स्वयं संपूर्ण लवंग जहाँकि खंडिया हो नही भाव में प्राथमिक सामग्री आपतिक जेकोसी शनिवार दिन प्रभात समय आपण मैंने जोगाड़ करेंगे। शनिवार दिन प्रभात समय जिते आपंकर सूर्योदय घटुना यही ब्राह्म मुहूर्त समय मध्य आपण प्राथमिक भाव में यही दुई वृक्ष मूल को किछि जल धूपबत्ती मुठे अरुआ चाउल एवं सिंदूर ए सबू को लेकर आपण यही दुई गोटी वृक्ष मूल को जीवे वृक्ष मूल पहुंचिक प्रार्थना करेंगे हे वृक्षदेव आपंकर दुई गोटी फूल एवं सामान्य जड़ी मु संग्रह करने आसी मोर अमुक को बस करने अच्छी तत्सह परिवार वर्ग को मोर वश्यता स्वीकार करने अच्छी एमाने मोर प्रेम जीवन में कंटक होती एवं संपृक्त अविवाहिता झील किंबा विवाहिता महिला मो प्रति सेतेटा प्रेम भावापन्न हो पारुना आपनकर कृपा रहिले सही अविवाहिता झील किंबा विवाहिता महिला सह मोर प्रेम जीवन नूतन सूत्रपात घटिबो एवं तांकर परिवार मोर प्रेम जीवन में बाधक साजिबे नहीं तांकर सह मोर प्रेम संपर्क स्थापन रे मोर कौन मंद उद्देश्य नहीं बरं तांको मु मोर जीवन साथी करने चाहूँगी। यही भाव में आपन से स्वीकृति करी दुई गोटी वृक्षर दुईटी फूल एवं सामान्य जड़ी संग्रह करेंगे तेज मूल आप जलार्पण करेंगे धूप नैवेद्य को प्रदर्शन करेंगे मुठे अरुआ चाउल रखिथे सिंदूर गुआ ए सब आपण मैंने यथाविधि पूर्वक जो भाव में वृक्ष निमंत्रण कराए से भाव में आप क्रियाकर्म को पालन करी तार पूर्व भागु अर्थात जो पटे सूर्योदय घटे से पटरू तार सामान्य जड़ी खंडे संग्रह करेंगे अर्थात तार मूल भागु खंडे चेर को संग्रह करेंगे एवं दुई गोटी फूल को संग्रह करेंगे। आपंकर दुईटी गछ होची गोटे हूँ आपंकर कला दुदुरा गछ जहाँकि सबुआड़े देखापी मिले दुदुरा जिते प्रजाति अच्छा श्वेत दुदुरा कृष्ण दुदुरा एवं पीत दुदुरा अर्थात हलदिया दुदुरा आपंकर तीन प्रजाति मध्यरु आपण यही क्रिया व्यवहार करेंगे केवल कला दुदुरार दुई गोटी फूल एवं तार सामान्य मूलर चेर एतिक आप प्राथमिक संग्रह करेंगे। द्वितीय वृक्ष हूँ श्वेत अर्ख गछ जहाँकि आप सहजरे पाइबे
ଅରଖର ଯେତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାତି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ଵେତ ଅରଖ ଗଛକୁ ଆପଣମାନେ ଠାବ କରିବେ, ଯାହାର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଧଳା ଧଳା। ଯେଭଳି ଭାବରେ କଳା ଦୁଦୁରାର 2 ଗୋଟି ଫୁଲ ଏବଂ ତାର ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଶ୍ଵେତ ଅରଖ ଗଛକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକିରି ତାର 2 ଗୋଟି ଫୁଲ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଏତିକ ଆପଣମାନେ ଶନିବାର ଦିନର ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଗୃହକୁ ଆଣିଥିବେ। ସେହି ଶନିବାର ଦିନର ରାତ୍ର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ପରିବେଶରେ ଭରି ଯାଉଛି, କୋଳାହଳମୟ କେଉଁଠି ଆଉ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଖା ହେଇକରି ବସିବେ, ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ହୋଇଥିବେ, ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁଖକୁ ଧୋଇଥିବେ, ଉତ୍ତରୀୟ କାନ୍ଧରେ ପକାଇଥିବେ, କଛା ମାରିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହି ସାଦା ଧଳା କାଗଜ ଯାହାକି ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନର ସକାଳ ବେଳା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ରଖିବେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଲାଲ ମାର୍କର ପେନ୍ କିଣିକି ଆଣିଥିଲେ, ସେହି ଲାଲ ମାର୍କର ପେନ୍ ସହାୟତାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅବିବାହିତା ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିବାହିତା ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ନାମଟିକୁ ଆପଣ ସଭା ଉପରେ ଲେଖିବେ। ଯେଉଁ ଡାକନାମ କିମ୍ବା ଉପନାମ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସେୟାକୁ ଲେଖିବେ ଏବଂ ତା ତଳକୁ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ, ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ପରିବାରର ଯେତେ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମ ଆପଣ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଲେଖିବେ। କେବଳ ଡାକନାମ ବା ଉପନାମକୁ ଲେଖିବେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମକୁ ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନାମ ସବୁ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ এই ଯେଉଁ ଅକ୍ଷତ ଲବଙ୍ଗକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ନାହିଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଲେଖା ଲବଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାମ ଉପରେ ରଖିବେ। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ରଖିବେ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ, ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଲବଙ୍ଗ ରଖିବେ। ଏହିଭଳି ଲବଙ୍ଗ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତାର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥଳରେ 2 ଗୋଟି କଳା ଦୁଦୁରାର ଫୁଲ ଯାହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଳା ଦୁଦୁରାର ଚେର ତାକୁ ରଖିବେ ଏବଂ ଶ୍ଵେତ ଅରଖ ଗଛର ଫୁଲ 2 ଗୋଟି ତାକୁ ରଖିବେ ଏବଂ ଶ୍ଵେତ ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ। ଏହିଭଳି ଏତିକ ଆପଣ ସେଠି ରଖି ସାରିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ମାତା ରାଣୀଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଯାହା ଆପଣ ମନ୍ଦିରରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ତାକୁ ତା ଉପରେ ରଖିବେ। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଲ କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଥିବେ ଏବଂ ଏତିକ ସାମଗ୍ରୀ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି, এই କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ, ଓଂ ଚଣ୍ଡିକା ଦେବୀ ସର୍ବଜନ ମମ ବଶ୍ୟମ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓଂ ଚଣ୍ଡିକା ଦେବୀ ସର୍ବଜନ ମମ ବଶ୍ୟମ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଆପଣ এইভাবে ভাবে মন্ত্রক সেটি 21 থর উচ্চারণ করে সারা পরে আপন সেই লাল কপড়ার এই যে সামগ্রী সবু রয়েছে কাগজ রয়েছে এবং কাগজ উপরে নাম লেখা হয়েছে এবং প্রত্যেক নাম উপরে লবঙ্গ রখা হয়েছে এবং 2 গোটি লেখা ফুল এবং তার চের রখা হয়েছে এ সমস্ত গোটে পুটুলা করদেবে এবং লাল সুতা সাহায্যে গণ্ঠি পকাইদেবে এবং এহাকু নেইকরি আপন যে পোশাক পত্রকু ব্যবহার করছেন সে পোশাক পত্রর পকেটরে এহাকু আপন মানে রখিবে রখিকি সম্পৃক্ত অবিবাহিতা ঝিও হুঁতু কিংবা বিবাহিতা মহিলা হুঁতু আপন তা পরদিনর যেকୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ତାର ଗୃହ ପାଖାପାଖି ହେବେ କିମ୍ବା ସେହି ଅବିବାହିତା ଝିଅ କିମ୍ବା ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରେମର ଭାବ ଜନ୍ମି ଉଠିବ କାମର ଭାବ ଜନ୍ମି ଉଠିବ ଏବଂ ତାର ପରିବାର ପିତାମାତା ସମସ୍ତେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବଶୀଭୂତ ହେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ এইভাবে ভাবে ক্রিয়াটি বজায় রাখতু আপনার প্রেম জীবন নিশ্চিত সুদীর্ঘময় হব এবং কণ্টকহীন হব যেতবে আপনার গভীর প্রেম সম্পর্কিত হচ্ছেন আপনার লাগুচি কি আউ এ সামগ্রীর কিছু আবশ্যক না সেতবে আপনার পকেট্রু এই সামগ্রীতক বাহার করি নদী জল কিংবা নাল জলের প্রবাহিত করদেবে এবং তাঁর সুখদ প্রেম জীবনের সম্পর্কিত হবে। তেবে যেপর্যন্ত আপনার তাঁর প্রেম সম্পর্ক ঘটি নথিব ଆପଣମାନେ এই পুটলাটিକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଉଥିବ। এইভাবে ଭାବରେ କ୍ରିୟାଟିଭ୍ କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ପାଉ এইଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।